Akibat-akibat yang menyebabkan sebuah pernikahan gagal, itulah yang akan kita bicarakan hari ini. As we all know, there are many things that happen when a person's marriage breaks down. Seperti yang kita tahu, banyak hal terjadi ketika sebuah pernikahan gagal. Both the man and the woman are hurt, and the pain of the breakdown can take years to overcome. Baik sang pria atau sang wanita akan merasa hancur hati dan untuk memperbaikinya sangat sulit. I know some people who have never married again. Saya mengenal beberapa orang yang tidak mau menikah kembali. They found the pain of the broken relationship so bad, they decided they would never put themselves in that place again. Mereka sudah merasakan bahwa hubungan pernikahan itu sangat buruk sehingga mereka tidak mau mengulangnya lagi. Children often get hurt in a marriage breakdown. Di dalam sebuah pernikahan yang hancur, anak-anak juga menderita. And I hear people say that we did a really good job of splitting up and our children did not get hurt. Saya mendengar ada orang-orang yang mengatakan, kami bercerai dengan baik-baik saja dan anak-anak kami baik-baik saja. I have never found that to be true. Saya tidak pernah merasakan bahwa itu benar. In every marriage that I have ever worked with, if they broke up, the children were always hurt. Dalam pernikahan yang saya layani, saya melihat bahwa kapanpun keluarga berpisah, anak-anak selalu menjadi korban. Sometimes it's worse than others. Kadang-kadang lebih buruk dari yang lain. But there is no such thing as a painless marriage breakup. Tetapi tidak ada yang lebih buruk daripada pernikahan yang hancur. Children want their parents to love and care for one another. Anak-anak ingin agar orang tua mereka saling mengasihi. I've worked with men who are 40 years old and are still unhappy about the breakup of their parents' marriage. Saya bertemu dengan seorang pria yang sudah berumur 40 tahun tetapi ia masih sangat kecewa dengan perceraian orang tuanya. The pain of it never actually went away. Kepedihannya tidak pernah sirna. There are situations where there are good reasons, and we've talked about some of those reasons for marriages to break. Ada masalah-masalah yang menimbulkan perceraian terjadi. And we talked about violence and infidelity. Kita sudah membicarakan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksetiaan. But all of these things should never happen. Semua hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi. I know some men who are close to me, they watched their parents split up and decided never to get married. Seseorang yang dekat dengan saya, dia melihat orang tuanya bercerai dan karena hal itu dia memutuskan untuk tidak menikah. They found it so painful that they thought, I am never going to go and do that. Mereka mengatakan hal itu sangat menyakitkan sehingga saya tidak mau melakukannya. And so they have stayed single all of their lives, and they would have been great husbands to some lady. Sehingga mereka tetap melajang seumur hidup mereka, padahal mereka bisa menjadi seorang suami yang baik bagi seorang wanita. I know many friends wondered how do they react to these two people that are breaking up. Saya mengenal banyak teman yang memperhatikan perceraian. Some people are more friends with the husband or the wife and feel like they can't talk to the other one anymore. Orang-orang yang bersahabat dengan suami atau bersahabat dengan sang istri dan mereka mendapati bahwa karena mereka bersahabat dengan suatu pihak, mereka tidak bisa berbicara lagi dengan pihak yang lain. I know people who walked away from both people. They walked away from both of the people who were splitting up because they didn't know how to handle it or how to respond to them. Saya juga mengenal orang-orang yang kemudian meninggalkan orang-orang yang bercerai karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya bergaul dengan orang-orang yang sedang bercerai. If you think about it, people when they meet have their own sets of friends. Kalau kita perhatikan, maka orang-orang yang kita temui itu memiliki teman dekatnya masing-masing. And then over time, all of the friends become friends of the couple, not just one. Lalu seiring waktu, teman-teman mereka menjadi teman-teman pasangan mereka. And if they split up, they don't know what to do. Dan jika mereka berpisah, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. And people lose their friendships in a marriage breakup. Di dalam pernikahan, orang-orang kehilangan persahabatan. And the wider family also lose a friend, a person that they might love. Dan orang-orang akan kehilangan sahabat-sahabat yang mereka kasihi. If a husband brings a woman into the family and they all love her and then they end up breaking up, everyone grieves for the loss of the relationship with the woman. Jika seorang pria menikahi seorang wanita kemudian mereka bercerai, maka semua orang akan berduka cita. There are many losses
not just the loss of one relationship, many losses happen when marriages break down. Kehilangannya bukan saja kehilangan sebuah persahabatan, tetapi banyak sekali hubungan yang akan terputus. When marriages break down, often children handle it poorly for the rest of their lives. Ketika perceraian terjadi, anak-anak juga akan merasakan dampaknya seumur hidup mereka. And children who come from broken families have a higher breakdown in their own marriages than people who come from good families. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang bercerai, maka kemungkinan besar dalam kehidupan pernikahan mereka nanti, mereka juga akan bercerai. Because they never saw people work on their problems properly. Karena mereka tidak pernah melihat orang-orang mengupayakan penyelesaian masalah mereka. People didn't own their own changes. Orang-orang tidak ingin berubah, So they split up. sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. And children learn how to do relationships just the same as their parents. Dan anak-anak belajar bagaimana seperti orang tua mereka. And I think everyone has to ask themselves, what do they want? Sehingga saya berpikir semua orang harus bertanya kepada diri mereka sendiri, apakah yang saya inginkan? Do I actually want to lose this relationship? Apakah saya ingin kehilangan hubungan ini? Because if we don't want to lose the relationship, then we have to change. Karena jika mereka tidak ingin kehilangan hubungan ini, mereka harus mulai berubah. And I know people who have had 2, 3 or 4 marriages. Saya tahu ada orang-orang yang menikah 2 atau 3 kali. And all of their marriages have been poor. Dan semua pernikahan mereka ada pernikahan yang buruk. And they say, I realize that the other person was the wrong person for me. Mereka mengatakan orang lain yang salah, bukan saya. But when they started out in the relationship, they thought the person was the right person for them. Tetapi ketika saya menyelidiki pernikahan mereka, saya kemudian menyadari bahwa orang yang salah itulah padahal sebenarnya yang benar. What they're really saying is, I wasn't prepared to change and neither was the other one. Yang saya mau dengar sebenarnya adalah orang itu mengatakan saya yang tidak mau berubah. And so they choose to move on. Sehingga saya memutuskan untuk terus berjalan seperti maunya saya. Is that what you want for your relationships? Apakah itu yang Anda inginkan dalam hubungan Anda? I think the fact that my wife and my relationship went through those difficult times helped us appreciate and love each other more. Saya mengalami kehidupan saya dan istri saya bahwa penghargaan dan saling mengasihi itu menolong kehidupan pernikahan kami. Because we put the work in and made it good. Karena kami mengupayakannya sedemikian rupa dan mau keadaan menjadi lebih baik. If you don't put the work in and make it good, then it's not worth much. Jika Anda tidak mau melakukannya, maka keadaan tidak akan berubah. And we were always Christians. Dan kita adalah orang-orang Kristen. We always loved God. Kita mengasihi Tuhan. But somehow it still went bad. Tetapi kadang-kadang kehidupan kita masih buruk. But we were able to make it good again. Tetapi kita mampu memperbaikinya. Because we didn't want it to break. Karena kita tidak mau adanya perceraian. And we decided at the end of the road, we were at the end of the road, and we decided we had to change. Pada akhirnya kita harus memutuskan bahwa kita mau berubah. And both of us decided the change starts with me. Dan perubahan itu dimulai dari kita sendiri. And we are so glad that we did. Kita senang karena kita melakukannya. Because after 30 years, we have built something wonderful. Karena kami senang melakukannya karena setelah 31 tahun kami memiliki hubungan yang baik. And we became a team. Kami menjadi sebuah tim. And often we would be working together. Kami seringkali bekerja bersama-sama. We were both involved in the business. Kami berdua terlibat dalam usaha yang sama. And we were with each other every day and every night. Dan kami bertemu setiap hari, setiap malam. And if you don't have a good relationship, that can be very difficult. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik, hal itu bisa menjadi masalah. But we were a team. Tapi kami adalah sebuah tim. And we still are a team. Dan kami masih sebuah tim. And I think that idea about being a team, two people team, is very powerful. Ide bahwa dua orang adalah sebuah tim itu sangat menarik. Because it allows the other person to do their role in the team, and I do my role in the team. Karena diperlukan orang lain melakukan bagiannya dan saya melakukan bagian saya. And together we make something special. Dan bersama-sama kita bisa membuat sesuatu yang istimewa.
And we didn't have money. Kita tidak memiliki banyak uang. We didn't have even my wife's health. Kami bahkan seringkali merasakan penderitaan istri saya sakit. But we had each other. Tetapi kami memiliki satu sama lain. And if we have each other, that's enough. Kalau kami saling memiliki, itu saja cukup. Because two people can build a great relationship if they want to. Karena dua orang, jika mereka mau, mereka bisa membina hubungan yang bagus. Sadly, I see people who have never got that idea of team. Sedihnya, saya melihat ada orang-orang yang tidak memiliki ide itu. Their relationships are always distant. Hubungan mereka selalu jauh. Because it's dangerous to let someone get really close. Karena mereka merasakan tidak nyaman, merasa bahaya kalau ada orang dekat dia. But the wonderful thing about a good marriage is that we are close. Tetapi pernikahan yang baik adalah suatu hubungan yang dekat. I know my wife isn't perfect and she knows I'm not perfect. Saya tahu istri saya tidak sempurna dan istri saya tahu saya tidak sempurna. But it isn't those things that divide us. Tetapi hal itu tidak memisahkan kami. We love each other. Kami saling mengasihi. And the things that unite us Dan are much bigger than the things that divide us. Dan sesuatu yang menyatukan kami itu lebih besar dari hal-hal yang bisa memisahkan kami. And that was a decision we had to make. Dan itu adalah keputusan yang harus kita buat. And I'm asking you today, are you prepared to make that decision? Saya bertanya kepada Anda hari ini, apakah Anda siap membuat keputusan itu? Men and women need to change. Pria dan wanita harus berubah. And make a decision to love the other person no matter what. Dan memutuskan untuk mengasihi pasangannya tidak peduli bagaimana. And I will treat this person with respect. Memperlakukan pasangannya dengan hormat. I will be faithful. Dengan kesetiaan. And I won't use violent words or violent actions. Jangan memakai kata-kata kotor, hinaan, atau kekerasan. Because this person is my best friend. Karena pasangan Anda adalah teman terbaik Anda. And of all the relationships in the world that I could have, I choose you. Dari semua hubungan yang bisa saya lakukan di dunia ini, saya memilih Anda. And if we do this, we won't break our marriages. Kalau kita melakukan hal ini, pernikahan kita akan utuh. Thank you. Terima kasih. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.